Assalamu alaikum. We are live from FAST National University Faisalabad Facebook page. I am Adil Ashraf Chima, faculty member at FAST National University Faisalabad campus. Today we are gathered here to discuss the upcoming admissions at the Department of Computer Science in particular and campus life at FAST National University in general. In the discussion panel, we have Dr. Shehzad Sarfraz. He is the head of Department of Computer Science. He is also the founder of Spatial Analytics Research Group. The group focuses on research and education with regards to geographical and spatial analysis. Dr. Shehzad is also a resource person of World Health Organization and Park One Health Alliance. Our next member who will shortly join us, Dr. Khubaib Amjad, the founder of Software Engineering and Operations Research Group. This research group serves as a platform to foster multifaceted research and development activities in the area of software engineering. Then next member is Dr. Usman Habib, another big name in Department of Computer Science at FAST Faisalabad National University campus. He is the founder of Delta R Group, which covers area of data analytics, machine learning, computer vision, medical image processing, information security, natural language processing, and distributed computing. He has the experience to work with a few European Union projects as well. Then comes Mr. Rizwanul Haq. He is the assistant professor at the campus. He is one of the most senior faculty member at our department. Before joining this department, he served more than a decade in software industry of Lahore. He also heads the Financial Assistance Committee at campus. He will be answering the questions regarding financial assistance for upcoming students. Then comes Ms. Zain Iqbal. She is an assistant professor as well. She joined our department in 2015. She is faculty mentor of Silent Steps. This is a society which arranges fundraising events to support those who are in need in terms of medicine, education, and this society also helps find scholarships for those who cannot afford to pay their fees. Before we begin taking questions, I would like to request Dr. Shehzad Sarfraz to discuss about the journey of this department. Over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम सर सर काइंडली माइक अपना ऑन कीजिएगा. Sorry, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Adil Ashraf Chima Saab. Let me introduce about the Department of Computer Science. So, Department of Computer Science is offering 3 degree programs, 2 at undergrad and 1 at graduate level programs. So, at undergraduate levels, we are offering a Bachelor in Computer Science, and this program was started in fall 2012. And last year, we started a new degree programs, BS Software Engineering. And beside this, we are also offering MS Computer Science at graduate level program. And we are also hoping to start PhD Computer Science, inshallah, from this year. And just due to COVID-19, and we are waiting for the NOC process, and hopefully it will be resolved soon. And we will be able to launch soon the PhD admissions as well. And the department has a very vibrant and qualified faculty members. So at the moment, we are around 40 faculty members in computer science department. And out of these, 11 have their PhDs from internationally recognized and reputed universities. So we have very good infrastructure for the students. And at the moment, 10 plus computer labs with around 400 computers with recent specifications are available at the campus.
And beside this, we have also other labs like communication labs and digital logic designing labs. And we are also focusing on students' communication skills, like to enhance their reading, listening, and speaking capabilities. So at the moment, our department is conducted research in different domains like the software engineering, computer networks, IoT, machine learning, big data, spatial analytics, cybersecurity, network security, data science. So these are the core areas in which computer science department is doing research and offering specialized courses to the students. And besides this, we are also having Apple and mobile application development lab. So we have recently developed this lab, and we give very hands-on experience to our graduates. And our all infrastructure is up to date, and all classrooms are fitted with air-conditioned multimedia projects, and all the recent and developed facilities are available at the campus. Besides this, considering the COVID-19 situations, we have done a licensed agreement with the Microsoft Teams, in which we are giving quality of online educations to the students. So keeping in view, if there will be any issues regarding this epidemic, we are ready to launch and to give a quality of education to our student. And similarly, we have also purchased Zoom licensing, so we can also have uninterrupted lecture delivering for our students. So we are also grooming our students in terms of extracurriculum activities and co-curriculum activities, and we have also state-of-the-art library at our campus. And besides this, we are also offering online mechanism to access these libraries. So this is the brief introduction about the department. So we can also take live questions from the students. So we are here to get your all type of questions and any type of queries which you have. Thank you very much. जी बहुत शुक्रिया सर. डॉक्टर उस्मान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बेसिकली डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो प्रोग्राम्स हैं जो कि हम अंडर ग्रेड लेवल पे ऑफर करते हैं. क्या आप थोड़ा सा इन दोनों को डिटेल में और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस हद तक ये स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल? थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अगर आप मेन डिफरेंस देख लें, कंप्यूटर साइंस इज एक्चुअली अ कोर एरिया जिसमें हमारे पास BScs का हमारा डिग्री है वो ऑफर हो रहा है. जहाँ तक अगर आप फ़र्क देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और BScs का, जो मेनली जो अगर आप देखेंगे तकरीबन 6 to 8 सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं. एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ मोर टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर एंड इट्स इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग जिस तरह सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके टेस्टिंग, उसके एनालिसिस, उसका कैसे उसका एनालिसिस होता है, डिफरेंट इस तरह के डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो हम डिटेल में कराते हैं, ताकि जो लोग ये BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें वो स्पेशलाइज्ड एक एरिया है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. जबकि एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस में हमारे पास, क्योंकि कोर इसमें है, हम लोग इसके अंदर भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एक जनरल हमारे पास एरिया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है. थैंक यू सर. हमारे साथ रिजवानुल हक साहब बैठे हुए हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिकली इनके इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से कमेटी को ये हेड करते हैं. तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है क्या चीज़ और ये किस तरह स्टूडेंट्स को हेल्प करती है. सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, एक स्कॉलरशिप्स होते हैं. स्कॉलरशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग. हमारे पास फास्ट में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं बोर्ड की टॉप 3 पोजीशंस के लिए, प्लस जो हमारी मेरिट लिस्ट में टॉप 3 के ऊपर आते हैं उनके लिए. ये स्कॉलरशिप्स में ये फुल ट्यूशन फ़ी है उनकी फॉर 4 इयर्स. इसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन्हें 3.0 से ऊपर अपना CGPA मेंटेन करना होता है. इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा एक बहुत बड़ा चंक है, 42 लास्ट टाइम जब वो तकरीबन 42 मिलियन का था, दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस. ये बेसिकली इंटरेस्ट फ्री लोन है और कर्ज़े हसना इसे आप कह सकते हैं. और उसके अलावा ये नीड बेस्ड है.
یہ میرٹ بیسڈ نہیں ہے, یہ نیڈ بیسڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا بچہ جو کہ بے شک ٹاپ پہ اوپر نہیں بھی ہے اور وہ نیڈی ہے, تو ہم اس کو ونس ہی گیٹس دا ایڈمیشن آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوگا. ونس یو گیٹ ایڈمیشن تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فی کی وجہ سے کسی کو بھی پڑھائی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کریں گے. تو اس کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کا ایک بہت بڑا چنک ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے نیڈ کے اوپر. کچھ بچوں کو یہ 100% ملتی ہے, کچھ کو 25% ہو سکتی ہے. اس کا ایک پورا ڈیو پروسیس ہے. اب آپ لوگ جس وقت اپنا ایڈمیشن اپلائی کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ بتائیں گے کہ آئی ایم نیڈی فار دا فائنینشیل اسسٹنس. آپ کا ایک پورا انٹرویو پروسیس ہوتا ہے, اس کی ایک پوری کمیٹی بنتی ہے, وہ اس کو سنتی ہے پورے کیس کو. وہ جتنے بھی کیسز ہوں گے ان سب کیسز کے اینڈ پہ پھر ہماری ریکمنڈیشنز ہیڈ آفس چلی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کنفرمیشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے, سو فار دیٹ ایکچولی یو ول ہیو ٹو اپلائی. اور اگر آپ نیڈی ہوں گے ود ڈیو پروسیس تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے کیس کے اندر آپ کو مل سکیں گی, اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسنٹیجز آف فائنینشیل اسسٹنس ملے گا. اور یہ آپ نے گریجویٹ ہونے کے بعد 6 ماہ کے بعد سے لے کے یا اگر آپ اس سے پہلے جاب جوائن کر لیتے ہیں, اگر آپ کو 4 سال کے لیے ملا ہے تو آپ نے 4 سال میں وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا جو ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. نارملی جو ہے یہ قرض ہنسنا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں اس کو پھر بعد میں ولنگلی, بلکہ وی ہیو ویری گڈ ہیبٹ فرام آر اوصاف کے اوصاف بھی جو ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے واپس یونیورسٹی میں اس طرح کے نیڈی بچوں کے لیے بعد میں. جی تھینک یو. جی جیسے ہی آتے ہیں تو میں آپ کی طرف ریڈائریکٹ کرتا ہوں. مس زین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مس زین, آپ چونکہ فاسٹ لاہور سے اور فاسٹ کے الومنائی میں سے بھی ہیں, تو تھوڑا سا ذرا گائیڈ کیجیے کہ کیسا ماحول ہے, کیسا انوائرمنٹ ہے فاسٹ کا بینگ اے اسٹوڈنٹ خاص طور پہ. السلام علیکم سر. بیسیکلی ابھی میں کچھ کویشچنس بھی دیکھی تھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, بچوں نے لکھا ہوا ہے. میں فاسٹ لاہور کیمپس کی بلکہ اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں اور میں 2012 کا بیچلرس میں نے جوائن کیا تھا اور 2 سال میں نے کبھی وہاں پہ مینٹل ہیلتھ ریلیونٹ ایشوز نہیں دیکھے. نہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بچوں پہ بغیر وجہ پہ کوئی تشدد کیا جا رہا ہے یا ان پہ کوئی ڈی سی کال کی جا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی اگر مینٹل ہیلتھ سے ریلیونٹ دیا جائے تو ایسا کوئی ایشو فاسٹ کیمپس میں نہیں ہے. اس کو صرف پاپولر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس چیز کو. ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے یہاں پہ کبھی مینٹل ہیلتھ ایشوز نہیں فیس کیے. ایز اے ٹیچر میں نے یہاں پہ بچوں کو کبھی مینٹل ہیلتھ ایشوز فیس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایز اے فیمیل میں نے یہاں پہ کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں دیکھے جہاں پہ ہمیں لگے کہ سوسائٹی میں ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیسیکلی بولوں گی کہ دیر آر نو سچ ایشوز اور یہاں پہ کبھی بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جاتا اسٹوڈنٹس کو یا آن اے بیسس آف دیئر جینڈر اور اینی تھنگ ایلس. جی تھینک یو. سر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ایک کوشچن ہے. ڈاکٹر شہزاد صاحب, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو آنسر کیجیے کہ این سیک کے حوالے سے کہ این سیک کیا اس کی ایکریڈیشن ابھی یا رجسٹرڈ ہوئے ہیں ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو ہمارا بی ایس ہے اس کے حوالے سے. اچھا, اس میں بھی ابھی کمنٹ دیکھ رہا تھا اور کل بھی ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ میرے سے پوچھا تھا کہ سر ہمارا ایکریڈیشن کا اسٹیٹس کیا ہے. سو میں اس میں کلیئر کر دوں کہ فاسٹ ٹوٹلی جو ہے وہ کوالٹی اور جو ہماری گورننگ باڈیز ہیں ایچ ای سی, این سیک, ایکریڈیشن باڈیز, اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے پروگرامس کو اسٹارٹ کرتا ہے. سو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم پی ایچ ڈی پروگرام, حالانکہ لاسٹ ایئر بھی ہمارا پلان تھا کہ ہم اس کو اسٹارٹ کریں بیکاز وی فلفل دا ریکوائرمنٹ کرائٹیریا ٹو لانچ پی ایچ ڈی, لیکن جب تک ہمیں این او سی نہیں ملا تھا ہم نے پروگرام لانچ نہیں کیا. سملرلی بفور اسٹارٹنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ وی پراپرلی فالو دا این سیک گائیڈ لائنس اور ہم نے ان کو اپلائی کیا اور انہوں نے ہمیں پراپر لیٹر کے تھرو جو ان کے بورڈ نے ڈیسیجن کیا ہے, دے الاؤڈ اس ٹو اسٹارٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور اس کو ہمیں انہوں نے پرمیشن دے دی ہوئی ہے. سو بلکہ اسی فورم کے تحت آئی ول سے کہ ہم اپنی جو ویب آئی ٹی ٹیم ہے اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ایکریڈیشن لیٹر آیا اس کو ہم ویب پہ اپنے کیمپس کی سائٹ پہ جو ہے وہ ڈسپلے کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو اس میں کنفیوژن ہو کہ ہمیں ایچ ای سی نے یا این سیک ایکریڈیشن کونسل نے جو کمپیوٹنگ ایجوکیشن کونسل ہے اس نے پرمیشن نہیں دی,
تو وہ ان کے جو ابہام ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. سو ان شارٹ وی آر ایکریڈیٹڈ اینڈ HEC has and SEC has allowed us to start this program and there shall be no issue in term of degree attestation from HEC. اچھا سر، ایک کوشچن ہمارے پاس آیا ہے خاص طور پہ جو ایڈمیشنز کے حوالے سے. رضوان صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اس کو تھوڑا سا آنسر کیجیے گا کہ کتنے نمبرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایڈمیشن کے لیے ہمارے کیمپس میں یا یونیورسٹی میں؟ سر مائک آن کر دیجیے پلیز. جی، ایڈمیشن کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایلیجیبل ہونا چاہیے. ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایڈمیشن کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے میٹرک میں 60% مارکس ہونے چاہیے اور FSC کے اندر منیمم 50% مارکس. یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے. اس کے بعد پہلے ہمارا کیونکہ ٹیسٹ ہوتا تھا، اس دفعہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، تو اب آپ کا جو میرٹ بنے گا وہ آپ کا اگر آپ نے سیٹ دیا ہوا ہے تو اس کی بیس کے اوپر ہو سکتا ہے، پلس آپ کے میٹرک اور FSC کی مارکس کی پرسنٹیج 50% فار دا FSC مارکس جو نیا ایڈمیشن کرائٹیریا، 50% میٹرک کے مارکس کے اوپر. اگر کسی نے FSC کیونکہ FSC پارٹ 2 کے ایگزامز نہیں ہو سکے تو بورڈ نے FSC پارٹ 1 کی بیسس پہ بچوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے. تو جو پروموٹڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو بورڈ نے پروموٹ ڈکلیئر کیا ہوگا، دے ول بی ایلیجیبل فار ٹو اپلائی فار دا ایڈمیشن. یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد پھر آپ کا میرٹ بنے گا. میرٹ کے اندر ٹاپ جتنی سیٹس ہوتی ہیں، وی ڈو ناٹ گو بلو اے سرٹن میرٹ. اگر ہماری سیٹس فل نہیں بھی ہو سکیں تو وی ٹرائی کہ ہم ایک سرٹن کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں. اور اگر ہمارے پاس 300 سیٹس ہیں تو ہم 300 کے بعد اپنا کٹ جو ہے وہ روک دیتے ہیں، اس سے مزید ایڈمیشنز نہیں لیتے. ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، تو وی آلویز ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ وی ہیو 350 سیٹس اور 250 سیٹس. اتنے ہی ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور وہ جو ٹاپ کے بچے اپنے میرٹ کے اوپر آئیں گے وہی صرف ایڈمٹ ہو سکیں گے. اگر ان میں سے کوئی اور بچہ، کوئی ایسا بچہ جو کہ کہیں اور ایڈمیشن اپلائی کرتا ہے اور پھر بھی وہ ہمارے منیمم کٹ آف سے اوپر والے بچوں کو ہم پھر مزید ایڈمیشنز آفر کریں گے. یہاں پہ میں ڈاکٹر آفتاب صاحب کو بھی ویلکم کروں گا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اسی پینل پہ. فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں کیمپس کے. سر مائک آن کر دیجیے. جی تھینک یو فار ویلکمنگ می. میں دیکھ رہا تھا آپ کے یہ جو ہے اس وقت جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہے، ایک دو کوشچن جو گزرے ہیں میں تھوڑا سا ان میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ کوشچن تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کا جو فرق ہے بچوں کے تعلیم کے لیے. آپ اس کو اس انالوجی سے دیکھیں کہ جیسے ایک مدر سائنس فزکس ہے، اس کے درجنوں کے حساب سے بچے ہیں. جتنی انجینئرنگ ڈومینز ہیں، آپ کی الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ ہے، آپ کی میکینیکل انجینئرنگ ہے، یہ سارے مدر سائنس فزکس کے بچے ہیں. جو مدر سائنس کمپیوٹر سائنس ہے اس کے بھی 5-6 بچے ہیں، جن میں سے سب سے ایک بچہ تو کمپیوٹر انجینئرنگ کا ہے، ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہے، ایک IT کا ہے، ایک انفارمیشن سسٹمز کا ہے. اب نئے آ گئے ہیں، ڈیٹا سائنس آ رہا ہے، AI آ رہا ہے. تو یہ مدر سائنس فزکس کے بچے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا اور سب سے پرومیننٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا. فرق صرف یہی ہے کہ جو مدر سائنس کمپیوٹر سائنس نے جو پرنسپلز بتائے ہیں، ہم ان کو انجینئرنگ پرنسپلز کے تحت اپلائی کرتے ہیں ٹو ڈیولپ سافٹ ویئر، ٹو انجینئر سافٹ ویئر. یہ فرق ہے. اس میں آپ وہ سیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں اور وہ اس ڈومین میں کیسے اپلائی ہوں گے. تو یہ ایک بنیادی طور پر ایک اس پہ تھوڑی سی ایڈیشنل وضاحت تھی. اور باقی میرا خیال ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی بات ہوئی تو پھر میں ایڈ کروں. جی سر، تھینک یو سر. سر میں عثمان حبیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا جیسے کہ ہمارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو ڈسکشن ہوگی کہ BS CS اور BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، لیکن اگر تھوڑا سا آپ مزید ڈیٹیل میں ہمیں ریسرچ ایکٹیویٹیز جو کہ ہمارے کیمپس میں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل جو وہ ڈسکشن کریں. MS لیول پہ MS لیول پہ بھی ہے اور ہمارے پاس ایون بیچلرس کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس. ریسنٹلی ہم نے ایک ریسرچ گروپ ڈیلٹا آر کے نام سے بنایا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہم لوگ مشین لرننگ کیونکہ کچھ ہیں ہمارے پاس MS کے اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہیں، اس کے اندر فیکلٹی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ہمارے BS کے اسٹوڈنٹس ہیں.
the projects that are relevant to machine learning और उसके applications different area, असल में वो intersection है different areas के, information security और भी हमारे पास image processing के है, तो हम लोग intersect कर रहे हैं हम लोग different ये research areas को, और हमारे पास काम कर रहे हैं उसके अंदर students काफ़ी research के relevant हमारे पास ये है कि हमारे पास अभी भी in the group around 4 to 5 MS students हैं, और हमारे पास BS के हमारे पास तकरीबन 10 अराउंड अबाउट 10 स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं. पब्लिकेशंस भी हमारे पास अभी रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ काम किया है हमने इस चीज़ पे, और हम अभी इंशाल्लाह सबमिट भी करेंगे. और हम लोग ओपन है यहाँ पे फास्ट में हमारे पास डिफरेंट अभी रिसर्च ग्रुप्स बने हैं, और हर बंदा डॉक्टर खुबैब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से लगे हुए हैं, डॉक्टर शहजाद साहब उस एस्पेक्ट से लगे हुए हैं, हम लोग मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स और उससे हैं. और इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास MS लेवल पे मशीन लर्निंग का है, इमेज प्रोसेसिंग का है, जो इवन BS के भी हमारे पास जो फाइनल ईयर के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं उसके अंदर हमारे पास हैं. तो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जी थैंक यू सर. इसमें मजीद शहजाद सर फराज साहब से कहूँगा कि वो भी इसमें मजीद ऐड कीजिएगा. जी मैं थोड़ा सा इसमें रिसर्च ग्रुप्स और अपनी फैकल्टी की स्ट्रेंथ थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स और नेटवर्क्स का एरिया है, जिसमें हमारे पास 2 फुल फ्लेज PhD प्योर कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डॉक्टर राना आसिफ और डॉक्टर बिलाल हैं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिलेटेड एरियाज़ को जो है वो देख रहे हैं. उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग का एरिया है, जिसमें डॉक्टर उस्मान हबीब हमारे पास फुल फ्लेज फैकल्टी मेंबर्स हैं. एंड सिमिलरली हमारे पास फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का एरिया है, जिस पे डॉक्टर दानिश और डॉक्टर इरफान काम कर रहे हैं. और उसके बाद मेरा अपना एरिया है जो स्पेशल एनालिटिक्स का है, जो कि आपकी जितनी भी लोकेशन बेस्ड सिस्टम्स हैं उसको डेवलप करने में रोल प्ले कर रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक फंडेड प्रोजेक्ट्स भी है जो कि 4.7 मिलियन का है, जिसमें हमारे पास GP एक हैवी किस्म के परचेज करने की फंडिंग भी, स्टूडेंट्स असिस्टेंटशिप भी लेने की परमिशन मौजूद है. सो उसको हम फर्दर ये जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एरियाज हैं उसमें एक्सप्लोर करने के लिए यूज कर रहे हैं. और इसके बाद लास्ट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगेन फुल फ्लेज एक रिसर्च ग्रुप है, जिसमें डॉक्टर खुबैब हैं और डॉक्टर अफान है हमारे पास. ये दोनों लोग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एरिया और इससे रिलेटेड डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं. और रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो था कि इलेक्टिव्स ऑफर्स किए जाते हैं, डेफिनेटली जो हमारे पास जितने भी 10 से 12 लोग PhD हैं, इनको सारों का स्पेशलाइज्ड कोर्स बच्चों के सामने रखा जाता है और बच्चों को चॉइस दी जाती है. बच्चे अपनी मर्जी से अपने इलेक्टिव कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम वो जब चॉइसेस लेते हैं तो उसके बाद जो है वो कोर्स ऑफर किया जाता है. हमारे पास यहाँ पे फैसलाबाद कैंपस में ऐसा नहीं है कि 2 या 3 कोर्सेज दे दिए जाएं और बच्चों को कहा जाए कि यही आपने रजिस्टर्ड करना है. हम सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले बच्चों का इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी विलिंगनेस लेते हैं, और फिर उसके बाद और इसके अलावा बाकी जो वेब इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके अंदर जो रिसर्च है वो हमारे फिर MS फैकल्टी में जो है वो दूसरे PhD लोगों के साथ मिलके उस पे भी जो है वो फोकस कर रहे हैं. जी थैंक यू सर. खुबैब साहब ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है. सर मैं आपसे चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से जो MS लेवल पे या जो रिसर्च हो रही है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली डिस्कस कीजिएगा. बहुत शुक्रिया अदील सर. फास्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च के नाम से मैं एक रिसर्च ग्रुप यहाँ पे रन कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल में काफ़ी एक्टिव हमारी जिसे कहते हैं रिसर्च आउटपुट रही है. अराउंड 8 MS कैंडिडेट्स हमारे पास आउट हो चुके हैं डिफरेंट कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसर्च एरियाज में, जिनके थीसिस वर्क थे. बेसिकली हम एक इंटरप्ले पे काम कर रहे हैं कि कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफरेंट एरियाज में एक्सप्लोर किया जाए. एग्जांपल्स उसकी सॉफ्टवेयर फॉल्ट लोकलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट प्रिडिक्शन है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन है,
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट फेजेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो बेसिकली हम इनके इंटरप्ले पे कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस रिसर्च की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके इंटरप्ले पे और उनके एप्लीकेशन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर फील्ड के अंदर। तो करंटली मेरे अंडर अभी मजीद 6 कैंडिडेट्स मेरे साथ MS कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं, जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से लेके वर्क फ्लो स्केजुलिंग से लेके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट इमर्जिंग एरियाज पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जो पब्लिकेशंस के हवाले से देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी यानी कि एक्टिवली परफॉर्म किया पिछले 2 सालों में। हमारी पिछले सिर्फ 2019 के अंदर हमारी 17 पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस, और इसके अलावा 4 बेस्ट पेपर अवार्ड्स भी हमारे ग्रुप ने जीते हैं। तो ओवरऑल एक एक्टिव रिसर्च एक्टिविटी और एक कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट है। रिसर्च के हवाले से हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अपने जर्नी को लेके चलते हैं, तो उस लिहाज से आप जिस ग्रुप का हिस्सा होंगे आप इंडिपेंडेंटली उसके साथ वर्क कर सकते हैं, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के डाइवर्स एक्सपर्टीज के लोग मौजूद हैं, और आपका जिस तरह का मतलब आपका अगर मशीन लर्निंग है या GIS है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिस तरह के एरिया में इंटरेस्ट हुआ उस एक्सपर्टीज के लोग आपको मिलेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस उस हवाले से मिलेगी। हमारा फास्ट SUOR सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप पिछले 2 साल से एक्टिवली वर्क कर रहा है फास्ट एप्लीकेशन। जी थैंक यू सर। मिस जैन, एलिजिबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो काइंडली एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि BS के हवाले से क्या इस वक्त चूंकि टेस्ट भी नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के हवाले से डिस्कस कर दें या एक्सप्लेन कर दें बच्चों को। सॉरी सर, प्लीज मैं क्वेश्चन रिपीट कर देंगे कि मैं BS के एडमिशन्स के एलिजिबिलिटी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा और कैसे एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि लास्ट टाइम कितना मेरिट था और इस दफ़ा मेरिट क्या होगा, तो काइंडली थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आंसर कीजिएगा। Currently जो merit calculation है that is according to 50% of FSC part 1 marks and 50% of metric marks। तो वो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो रही है अभी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी और कंप्यूटर साइंस के लिए भी। और दूसरा इसमें जो एक एडमिशन क्राइटेरिया में एक चीज़ आती है जो पर्सनली मैंने फेस की है या देखी है कि मेडिकल के स्टूडेंट या एडिशनल मैथ्स के साथ जो बच्चे आते हैं या इंजीनियरिंग के साथ जो बच्चे आते हैं, तो उनका एक परसेप्शन थोड़ा सा ये बन जाता है कि आइदर वी शुड अप्लाई फॉर CS या फिर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको थोड़ा इनकरेज करूँगी दैट यू शुड अप्लाई फॉर CS एज वेल, क्योंकि मैंने पर्सनली मेडिकल या इंजीनियरिंग के बच्चों को ज़्यादा एक्सेल करते हुए देखा है इस फील्ड में। कि कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं मेरे पास जिनकी एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ कि वो एडिशनल मैथ्स के बैकग्राउंड के साथ थे या वो प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के साथ थे, बट दे वर द टॉपर ऑफ द क्लास। रिजवान साहब, बेसिकली एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है फास्ट के वाले से कि नए बैच में ऑलमोस्ट 75% जो है वो पहला कोर्स फेल कर देते हैं और बड़ा कम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे, तो क्या हमें नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये कॉमन परसेप्शन है, काइंडली इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। नहीं, ये परसेप्शन मैं कहूँगा ये फिगर थोड़ी सी जो है ना वो ओवर कैलकुलेटेड है, इतनी शदीद फिगर नहीं है। हाँ, रिलेटिवली टफ होता है। द थिंग है इसके जिस कोर्स पे हम पूरी बुनियाद 4 साल की पूरी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, अगर वो बुनियाद कमज़ोर रखी जाएगी तो पूरी इमारत खड़ी नहीं हो सकेगी। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे जो कोर्सेज हैं जिसको हम अब प्रोग्रामिंग करना। जी सर। सर कंटिन्यू रखें। डॉक्टर आफ्ताब ने रखा कुछ है? नहीं, आप कंटिन्यू करें, मैं बाद में करूँ। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जिस कोर्स का खासतौर पे जिक्र हुआ है, इसको पहले हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कहते थे। ये कोर्स हम कोशिश ये करते हैं कि मोस्ट सीनियर फैकल्टी जो कई दफ़ा ये कोर्स पढ़ा चुकी हो वो स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर आके पढ़ाए। एक जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को एनुअल सिस्टम से वो एडजस्ट हो रहे होते हैं इस सिस्टम के अंदर जिसको हम सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। एक तो उस एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, और दूसरा ये होता है कि कंपटीशन ज़रूर टफ होता है। और क्योंकि प्रोग्रामिंग की बैकग्राउंड नहीं होती मोस्टली बच्चों की,
تو اس لیے ان کے لیے تھوڑا سا انہیں ٹائم زیادہ اس کے اوپر لگانا پڑتا ہے. ادروائز وی ہیو ویری گڈ ریشو کے جو بچے ایک اور پرسیپشن میں اسی کے ساتھ ایڈ کر دوں, ایک پرسیپشن بچوں میں یہ بھی ہے کہ آئی سی ایس والے بچے شاید یہ کورس زیادہ آسانی سے کر جاتے ہیں اور ایف ایس سی والے جو ہے نا وہ سارے فیل ہو جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. پچھلے 4 سال کے اندر جو میرا اپنے کیلکولیشن ہے, ٹاپ 10 بچے اگر میں اٹھاؤں تو اس میں سے 7 سے 8 بچے جو ہیں وہ ایف ایس سی والے ہوتے ہیں اور 1-2 بچے آئی سی ایس والے ہوتے ہیں. تو who ever puts the effort actually gains out of it. So ایسا پرسیپشن نہیں ہے کہ اتنی زیادہ فیلو ریشو ہوتی ہے, قدریں زیادہ ضرور ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلی بنیاد ہے وہ مضبوط رکھی جائے تاکہ ساری کی ساری بلڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر مضبوط کھڑی ہو سکے, اور بچوں کو اس سے اگلے سیمسٹر میں جا کے اس چیز کا احساس خود ہی ہو جاتا ہے. جی سر. ڈاکٹر صاحب, آفتاب صاحب, میں آپ سے کوشچن اسی حوالے سے تھوڑا سا اس میں 1-2 چیزیں مزید ایڈ کر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایڈیشنل میتھ کے پیپر کے حوالے سے انفال صاحب نے کوشچن کیا کہ ایڈیشنل میتھ کا پیپر ہو ہی نہیں رہا, تو میڈیکل والوں کے لیے کیا میتھڈ ہوگا اسپیشلی, اور پھر خاص طور پہ ان کی پروگریس کیا ہوگی بی ایس سی ایس میں. جی سر. سر آپ کا مائک میوٹ ہے. جو رضوان صاحب نے ابھی بتایا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جو فرسٹ ایئر میں فیل ہونے کی نسبتاً بڑی پرسنٹیج اباؤٹ 25-30% جو وجہ ہوتی ہے, اس میں ایک بنیادی وجہ ہے, آپ سب لوگ اپنے یار دوست پیچھے چھوڑ آئے ہیں, نئے دوست بن رہے ہیں, نئے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے, اور بندہ اسی فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے. دوستی کرنا, لوگوں سے ملنا جلنا, تعلقات بنانا کافی ٹائم انویسٹمنٹ کا کام ہے اور ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جو ٹائم ہے وہ تو وہی 24 گھنٹے ہے اور وہی ایک بندہ ہے, اس کے ذہن میں جو صلاحیتیں ہیں. تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پہلا جو 1/3 ہے نا, وہ تو تقریباً دوستی شوستی بنانے اور سمجھنے میں ہی نا وہ آؤٹ آف فوکس رہتے ہیں, اس طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے. جب وہ پہلا کوئی ٹیسٹ یا کوئی ایگزام ہوتا ہے اور وہ جب 50 میں سے 8 نمبر آتے ہیں یا 0 آتا ہے, پھر کہتے ہیں او ہو اچھا پڑھنا بھی, پھر وہ شروع کرتے ہیں, اور وہ بھی چونکہ کافی کچھ گزر چکا ہوتا ہے, وہ درمیان میں ہوتے ہیں, تو ان کو سم ہاؤ پھر دقت ہوتی ہے ٹو کیچ اپ. میرا اس میں صرف یہ ہے کہ جو بچے پہلے دن سے اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں, ٹائم کو مینج کرتے ہیں, دوستیاں بھی ہونی چاہیے. ظاہر دوستوں بغیر زندگی کیا ہے, وہ تو بیکار ہے. تو وہ دوستیاں بھی ڈیولپ کرنی ہے. جہاں جو دوستیاں لگی یہ ساری عمر چلنی ہے, بٹ یو ہیو آل 4 years ٹو ڈو دیٹ. ضروری نہیں کہ پہلے 2 مہینے میں کرنی ہے. تو پہلے 2-3-4 ماہ جو ہے اپنے آپ کو سیٹ کریں, ٹائم روٹین کو سیٹ کریں, اور ہیو اے نائس سٹارٹ. جو گاڑی سٹارٹ میں دھکے کھائے گی آگے جا کے تو اس کا جو حال ہوگا, آپ یو کین امیجن دیٹ. تو شروع میں اصل میں یہ فوکس کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو, اور ڈسٹریکشن ہوتی ہیں. دوستوں کے ڈھونڈنا ایک ڈسٹریکشن ہے, اور بھی بڑی طرح کی جذباتی ایموشنل ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہیں. ماں باپ کے پرونٹھے یاد آتے ہیں جب اماں جو روز کھلاتی تھی, یہاں آپ کو سوکھی سوکھی کھانی پڑتی ہے. تو 100 طرح کی جو ہے نا وہ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. تو آہستہ ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں, 2-3-4 ہم کاؤنسلنگ سیشن ہال میں بھی کرتے ہیں, just to allow them to refocus on the اصل جو کام ہے نا اس پہ فوکس کریں. وہ ہے کہ پڑھائی کا فوکس جو ہے نا وہ خراب نہ ہو, باقی تو زندگی چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, روٹی بھی ٹائم سے مل جائے گی, ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے جو فیلئر کی اصل وجہ ہے وہ ڈسٹریکشنز کا اور فوکس کا نہ ہونا, اور دوسری بات کانفیڈنس کا نہ ہونا. یہ جو بات ہے میں نے تو ایف ایس سی میں کمپیوٹر نہیں پڑھا تو ون ڈونٹ فیل ویری مچ کانفیڈنس. اچھا میں بھی کر سکتا ہوں, سب کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آپ کے پاس یہاں ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ 70-80% سارے ایف ایس سی والے ہی ہوتے ہیں. وہ آئی سی ایس والے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں ان میں سے, اور وہ بھی پہلا جب ایک سیمیسٹر گزر جاتا ہے نا اس کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں. وہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں آئی سی ایس والے کہ ہم تو بڑے چیمپئن, ہمیں تو سب کچھ آتا ہے. دوسروں کو یہ احساس ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا. وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, وہ لمبا تان کے سو رہے ہوتے ہیں. جب پہلا سیمیسٹر گزرتا ہے وہ تقریباً سارے برابر ہو جاتے ہیں, پھر آگے دوڑ جو ہے نا وہ اکٹھی ہوتی ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے.
चंद लोग जो कि जरा फोकस्ड होते हैं, बुनियादी तौर पर इस सारे इम्तिहान में कामयाब होने की दो ही चीजें हैं। आप मोटिवेटेड कितने हैं, अपने जो मकसद जिसके लिए उससे आपको लगन कितनी है, दैट ब्रिंग यू मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन के तहत आप फोकस कितने, आप अपनी प्रायोरिटीज को कैसे समझते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना टाइम किसको देना। तो ये जो है कंप्यूटिंग, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। ये इसलिए डिफिकल्ट लगती है कि हमें अरे माशरे में इसका ज्यादा इंट्रोडक्शन पहले नहीं, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री से ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, उनकी निस्बत तो बहुत आसान है, लेकिन ये है कि आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमागी काम है, ये वो हाथ से करने वाले एक्सपेरिमेंट नहीं, ये जहन के अंदर होते हैं। तो जहन के अंदर वो कलाबाजियां खाती हैं ना जो एल्गोरिथम, वो ट्रेन करने हैं आपके जहन को। जी थैंक यू सर। डॉक्टर शहजाद साहब, आपने पूछा था एक और क्वेश्चन सर, मेडिकल के स्टूडेंट के हवाले से कि उनका क्या होगा और किस तरह से। ये है, ऐसा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये जो नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल है उसने इस दफे ये अलाउ किया है कि वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी कंप्यूटिंग डोमेन के जो है डिग्रीज उसमें दाखिला ले सकते हैं। तो हमने भी हमारे मुख्तलिफ जो बॉडीज हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज, आगे बोर्ड ऑफ फैकल्टी और एकेडमिक काउंसिल, सब ने अप्रूव किया कि हम उनको दाखिला देंगे। और उसमें सिर्फ यही है, चूंकि इसमें एक कंपल्शन है कि मैथ पढ़ा होना चाहिए एफएससी में। अगर हम पहले मेडिकल वालों को कहते थे कि मैथ पढ़ गए तो उनका एक साल जाया हो जाता है, एडिशनल मैथ देते हैं। तो अब ये फैसला हुआ है कि वो अभी दाखिला ले लेंगे और बाकी सब के साथ चलेंगे। ज्यादा अगर हमने फैसिलिटेशन करनी है तो हो सकता है उनका को मैथ शायद के कोर्सेज थोड़े डिले कर ले, लेकिन उन्होंने मैथ जो है वो एक साल के अंदर अंदर साइड लाइन पे पढ़ के, कुछ हमसे पढ़ लें कुछ बाहर से पढ़ लें, तो एक साल के अंदर अंदर जो है वो एड मैथ का कोर्स एग्जाम क्लियर करना है। ये पॉलिसी है और एडिशनल मैथ तो करना है, लेकिन आपका वो साल जाया नहीं होगा अगर आप एफर्ट करेंगे और फोकस्ड होंगे। दाखिला आपका जो है आपके एफएससी के जो और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं उनकी बेस पर हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि 50% वेट जो है परसेंटेज आपकी मैट्रिक की है और 50% आपका एफएससी का वेट है। अगर आपके एफएससी का पार्ट 2 फर्ज किया नहीं है रिजल्ट, तो पार्ट 1 जो है वो कंसीडर। जी थैंक यू सर। डॉक्टर शहजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर आफ्ताब ने भी मेंशन किया कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, 4 साल की डिग्री है, इस 4 साल में अप्स एंड डाउन्स है, तो इनको डिपार्टमेंट जो है वो अपने लेवल पे किस तरह से हैंडल करता है। और ख़ासतौर पे मैं जानना चाहूँगा बैच एडवाइजर्स का रोल जो कि हमारे डिपार्टमेंट में एक रोल प्ले किया जाता है, उसके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, इससे मैं क्वेश्चन का आंसर देने से पहले साथ ही थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एडमिशन पॉलिसी में इस दफ़ा एक तो ये है कि हम टेस्ट नहीं ले रहे। आगे ये होता था कि फास्ट एडमिशन टेस्ट लेता था और 50% मार्क्स उसके होते थे और साथ एडमिशन टेस्ट के भी मार्क्स होते थे। इस दफ़ा जो है वो टेस्ट नहीं होगा, तो 50% वेट होगा आपके मैट्रिक के मार्क्स का और 50% आपके पार्ट 1 के मार्क्स का, उसके बेस पे एडमिशन होगा। और सिमिलरली कोविड-19 जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो फास्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये फैसला किया है कि बच्चों को किसी परेशानी में ना डाला जाए, वो बैंक में जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे जाएं या कैंपस फीस जमा करवाने की विजिट करें, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करें और उनकी कोई एडमिशन प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। इससे एक तो ये बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि जो बच्चे वाकई डिजर्विंग है, जिन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करना है, पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो सम टाइम उनके लिए एडमिशन एप्लीकेशन फीस देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अब वो डायरेक्टली इस प्रोसेस से भी गुजर जाएंगे। एक बात तो ये है, एडमिशन टेस्ट नहीं हो रहा, एडमिशन फीस जो है वो वेव कर दी है। दूसरी जो बात अभी डिफिकल्टीज की चल रही थी, तो डेफिनेटली जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको डिफरेंट सेक्शंस को बैच एडवाइजर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। बैच एडवाइजर्स जो है वो बेसिकली अब डेफिनेटली एक बड़ा डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम या वो सारे एक एक क्यूरीज को हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है, तो बैच एडवाइजर्स जो है वो
हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मिल के सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं और वो बच्चों की काउंसलिंग करके उन्हें हेल्प करते हैं कि अच्छा आपने कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, आपको किस तरह से लेने चाहिए, टाइम टेबल में एडजस्टमेंट है या और उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर बच्चे एडवाइज़र से डिस्कस करते हैं। जो एडवाइज़र अपने लेवल तक उनको हैंडल कर सकते हैं वो वहीं पे उनका सोल्यूशन कर लेते हैं। जो वो समझते हैं कि ये जेन्युइन मसाइल हैं, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, तो वो फिर आके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इशू डिस्कस करके तो उस प्रॉब्लम को हल करते हैं और बच्चों को करते हैं। इसके साथ मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ, तो करंट सिचुएशन को देखते हुए जो आजकल हमारे मुआशरे में बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस आ रही है, उसके लिए भी हमने फुल टाइम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी के टीचर्स परमानेंट हायर किए हुए हैं ताकि वो बच्चों के साथ अपने ग्रीवेंसेस या उनकी जो मुश्किलात आ रही हैं वो उनके साथ जाकर डिस्कस करते हैं। हमने उनके लिए एक डेडिकेटेड ऑफिस एलोकेट किया हुआ है, जो बच्चे उनसे टाइम लेते हैं, और फिर फॉर्चुनेटली वो फीमेल भी हैं, क्योंकि हमारा ये एक थोड़ा सा होता है कि फीमेल हम्बल भी होती हैं, वो बच्चों की बात उस तरह से बहन की तरह से, माँ की तरह से एक लेवल पे आके समझ भी लेती हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, तो बच्चे उनसे ओपनली डिस्कस करते हैं और फिर वो टीचर जो है वो फिर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ या फैकल्टी के साथ डिस्कस करते हैं कि आपकी क्लास में बच्चों को इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो काइंडली इसका जो है वो सोल्यूशन किया जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट फैसलाबाद में एक पूरा एक प्रॉपर एनवायरनमेंट डेवलप किया हुआ है जिसमें बच्चों को इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम नहीं होते। और सिमिलरली डायरेक्टर ऑफिस रिमेन्ड ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। डॉक्टर साहब ने पर्सनली जो है वो अपना मोबाइल नंबर सबको दिया हुआ है कि बेटा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, ये मेरा नंबर आपके लिए मौजूद है और आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें। सो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है जो भी मैक्सिमम रूल्स में रहते हुए आपकी सपोर्ट हो सकती हुई वो ज़रूर करेंगे। सो बच्चों के लिए वो जो एक डोर होता है, एक दरवाज़ा होता है, वो सबके लिए ओपन है और कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी की या कोई अप्रोच की प्रॉब्लम नहीं है। सो टीचर्स आर आल्सो देयर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस है, एकेडमिक ऑफिस है, एडवाइजर्स के ऑफिस हैं, डायरेक्टर का ऑफिस है। सो आई डोंट थिंक सो कि बच्चों को फास्ट फैसलाबाद कैंपस में ग्रूमिंग के लिए कोई डिफिकल्ट। जी थैंक यू। डॉक्टर उस्मान साहब, एक क्वेश्चन आया है कि क्या हमारा MScs थीसिस के बगैर भी हो सकता है या नहीं? काइंडली इसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा, खास तौर पे रिसर्च। इसका वैसे मेरे ख्याल में एडिशनल 2 कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में जो रिसेंटली अभी हमारा पास है उसमें हो सकता है, लेकिन इसके अंदर 2 एडिशनल कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। आफ्ताब साहब इसका 2 ऑप्शंस हैं, वो जो 6 क्रेडिट आवर हैं, प्योर कोर्स बेस नहीं है हमारे यहाँ। वो या तो थीसिस होता है या प्रोजेक्ट होता है। थीसिस जो है वो रिसर्च बेस्ड होता है जिसमें आपने कोई नई रिसर्च करनी है, नया एरिया एक्सप्लोर करना। जो एक्सपेरिमेंट है वो पब्लिश जो पेपर्स होते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं, तो जिसको वो रिसर्च ऑलरेडी जो हुई है उसका एक किस्म का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट बन जाता है, उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो अगर आपने लेना है तो उसके लिए फॉर्मल परमिशन लेनी पड़ती है प्रॉपरली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अदरवाइज हमारे यहाँ जो है वो थीसिस बेस्ड ही सारा काम होता है, लेकिन अल्टरनेट जो है वो प्रोजेक्ट है। जी थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आया हमारे पास BScs के हवाले से कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चूंकि रिजवान साहब का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस है तो मैं चाहूंगा कि वो इस चीज को आंसर करें। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस का करंटली भी अगर हम देखें तो समझे क्वेश्चन जी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का स्कोप जो है वो अगर मैं अब इस वक्त देखूं करंट सिचुएशन में तो लग ये रहा है लोगों को कि शायद कोविड की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं। बट इफ़ आई फोरसी कि आफ्टर दिस कोविड रिकवरी कंप्यूटर साइंस का स्कोप शायद कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो अभी तक ऑनलाइन नहीं जा रहे थे, जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम नहीं कर रहे थे, ऑनलाइन परचेजिंग नहीं अलाउ कर रहे थे, अब वो सारे के सारे अपने आप को ऑनलाइन ले जाना चाहें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 4 महीने के बाद या 6 माह के बाद
व्हेन विल बी आउट ऑफ दिस कोविड थिंग, तो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मल्टीप्लाई होने वाली हैं रादर देन के कम होने वाली हैं। एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो स्पेशली फीमेल्स के लिए है, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करता है। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ पे कि आप जाके आप घर पे बैठे हुए डेटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं, आप जो है वो टेक्निकल राइटर की जॉब्स कर सकते हैं, इवन डेवलपर्स की जॉब जो है वो आप घर बैठे हुए, जब वो फीमेल स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दे कैन इवन डू द जॉब इन कंप्यूटर साइंस बाय स्टेइंग इन देयर होम्स इवन। सो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस का स्कोप कम नहीं। अभी मैं एक कमेंट देख रहा था कि शायद इसका स्कोप जो है वो ख़त्म हो गया, तो कंप्यूटर साइंस है दैट इज़ अ ब्रॉडर फील्ड। जैसे डॉक्टर आफ्ताब ने शुरू में कहा कि IT है या डेटा साइंस है, ये इसके सब पार्ट्स हैं। जो कंप्यूटर साइंस इन जनरल है, इसका स्कोप वहीं का वहीं पे है, डेवलपमेंट का एरिया के अलावा। नॉर्मली जो स्टूडेंट समझते ये हैं कि शायद कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, फिर उसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, ERP सॉल्यूशंस हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं दे कैन एक्सेल, दे कैन हैव मल्टीपल फील्ड्स इवन अदर दैन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर एक सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने को टारगेट मत करें, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। उसमें मैंने आपको कहा टेक्निकल राइटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है कि जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। यू कैन राइट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर अ सर्टन सॉफ्टवेयर। हम सब ने रीडमी फाइल्स देखी हैं, हम सब लोगों ने HTML हेल्प फाइल्स देखी हैं। सो वो सारे के सारे लिखने के लिए भी टेक्निकल राइटर, तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए फ्यूचर के लिए परेशान ना हो। मैं थोड़ा जी सा थैंक यू। जी सर, थोड़ा सा ऐड करता हूँ क्विकली। ऐसा है कि आप ये अंदाजा लगाएं, अभी जो कुछ हो रहा है, आप ये सारा कुछ ऑनलाइन इस वक्त ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, और अब दुनिया का हर फील्ड, हर कारोबार इस कोविड के चक्कर में सारे का सारा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम हो गया। यानी आप हिसाब लगाएं, गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, उन लोगों ने अगले साल तकरीबन जून तक अपने ऑफिसेज बंद कर दिए। हर एक को कहा है कि घर से काम करें। उसका फायदा क्या है कि अब आपको गूगल के लिए, अगर आप में सलाहियत है कि आप सेलेक्ट हो जाए, गूगल के लिए जॉब करने के लिए आपको अमेरिका का वीजा नहीं चाहिए। आप अपने घर में बैठकर गूगल के लिए काम कर सकते हैं, ऑनलाइन हर तरह का काम कर सकते हैं, और लोग कर रहे। तो उस लिहाज से तो ये अपॉर्चुनिटी आई है कोविड से, कह लें कि उसका जहां एक दूसरी साइड है, एक उसकी बेटर साइड ये भी है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया सॉफ्टवेयर के जरिए से इस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट हो गई है। जो अपॉर्चुनिटीज इन बाउंड्रीज में कैद थी, जो मुल्कों की और वीजे की बाउंड्रीज हैं, वो सब अबॉलिश हो गई। आप दुनिया के किसी मुल्क की किसी कंपनी के लिए अपने घर की प्रेमिसेस से बैठ के काम कर सकते हैं, और हर तरह का काम कर सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटिंग का नहीं। बिजनेस कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, इवन जो है आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। तो सिर्फ ये एक इनोवेटिव माइंड चाहिए। हम यहाँ पास में ये कहते हैं कि आपको टेक्निकल स्किल्स दें और फिर एक इनोवेटिव माइंड दें आपको, कि जो अपॉर्चुनिटी देखे और उसके लिए कोई बेहतरीन इनोवेटिव सोल्यूशन पैदा करे। यू कैन हैव इवन योर ओन कंपनी, व्हाई नॉट। एक बिल गेट वहां हुए थे, ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, और यहाँ के लोगों ने किया है। अभी आपने देखी है वो क्रीम वाला जो है, कितने का $3.1 बिलियन की कंपनी फरोख्त हुई है, पाकिस्तानी हुई कंपनी। तो इस तरह से और भी लोग हो सकते हैं। इट इज ऑल पॉसिबल, इट इज इनोवेशन ऑफ द माइंड। अब जो जमाना गुजर रहा है इस वक्त, जैसे पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस रेवोल्यूशन, इस एज की ड्राइविंग सीट में आप कंप्यूटर साइंस वाले बैठे हुए, आपने चलाना है। इसकी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएंगी। पहले रॉकफेलर और हेनरी फोर्ड थे जिन्होंने कारें बनाई थी, अब कौन है? अब माइक्रोसॉफ्ट वाला है, फेसबुक वाला है, जो कंप्यूटिंग वाले हैं। आप इस लाइन में आ रहे हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलेगी। आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका फोकस चाहिए, और आप देखें कि आप अपनी सलाहियत कैसे डेवलप करते हैं, ओपन माइंड से कैसे आते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर टू ग्रैब, इट इज अप टू यू हाउ फोकस यू आर। शुक्रिया।
जी सर, अहमद बारी साहब का क्वेश्चन है कि प्रेफरेंस के हवाले से कि एटलीस्ट 3 कैंपसेस अलाउ होने चाहिए एडमिशन्स के लिए, कि एडमिशन्स के टाइम पे आप 3 कैंपसेस को एज अ प्रेफरेंस रख सकें। इसके हवाले से मैं डॉक्टर साहब आफ्ताब साहब आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिसी मैटर है तो आप इसको डिस्कस करें। अच्छा, ऐसा है कि ये फिलहाल तो आप अप्लाई किसी एक में ही करेंगे, और जब रिजल्ट आएगा, फर्ज किया आपने कहा कि आपको बड़ी मोहब्बत थी कि आपने लाहौर जाना है, तो लाहौर वाले में आप फर्ज किया आपका नाम नहीं आया, तो हम कोशिश ये करें सिस्टम में कि जब आपको बताया जाएगा कि आपका लाहौर नाम नहीं आया, साथ ही आपको बता दिया जाएगा यू कैन गेट एडमिशन इन लेट्स से CFD कैंपस, चिन्योट कैंपस, और मुल्तान जो है आपका पेशावर कैंपस या इस्लामाबाद कैंपस, वो उस वक्त आपको बता दिया जाएगा, देन यू कैन मेक अ डिसीजन। वो जो पहले एप्लीकेशन वाली बात थी ना, वो इस दफे हमने खत्म कर दी है। वो चूंकि सारा डेटा तो कंप्यूटर में है ना, आपकी कारकर्दगी भी और सब लोगों की वही है, तो वो उस वक्त फिर आपको बताया जाएगा। और जो आपने जहां के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आपको दाखिला लेना अलग होगा। जी थैंक यू सर। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस दफा जो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो भी इंशाल्लाह एडमिशन से पहले प्रोसेस हो जाएगी, ताकि नॉर्मली ये देखा जाता था कि बच्चे जब पहले सेमेस्टर में आते हैं तो उनको पहली फीस अरेंज करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर वो कर्जा लेके किसी से उसको रिफंड या इस तरह के चक्रों में पड़े रहते थे। अब फास्ट किया है कि इस दफा एडमिशन जब आपका सिक्योर होगा, साथ ही कुछ दिनों तक आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट का प्रोसेस करके, ताकि आपका जब क्लास स्टार्ट हो उससे पहले ही आपको पता चल जाए कि आप की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव हो चुकी है, और ताकि आपको बाद में कोई सी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। जी थैंक यू। मैं मिस जैन काइंडली थोड़ा सा, जैसे कि स्टार्ट में आपके इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया था साइलेंट स्टेप्स के हवाले से, और इसी तरह ही कोई और सोसाइटीज़ भी हमारे कैंपस में एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से होती हैं। तो अगर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनको ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दें कि सोसाइटीज़ क्या है, कौन कौन सी, और आपकी सोसाइटी खास तौर पे क्या काम कर रही है कैंपस में। करंटली जिस सोसाइटी को मैं लीड करी हूँ, दैट इज़ नेम्ड एज साइलेंट स्टेप्स। ये सोसाइटी बेसिकली ये करती है कि जितने भी एरियाज़ में इस तरह के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते, या मेडिकल असिस्टेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी फंड रेजिंग इवेंट्स कंडक्ट करवाती है फास्ट CFD कैंपस के अंदर ही, जिसमें से 2 इवेंट्स हमारे मेजरली होते हैं, एक मूवी नाइट और एक बैटल ऑफ बैंड्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से ही जो फंड या रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो फिर आगे हम स्कूल या मेडिकल कैंप की सूरत में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी सोसाइटीज़ भी यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, जिसमें से हमारी ड्रामा सोसाइटी है, ड्रामा क्रेडिट्स के नाम से, इसी तरह से म्यूज़िक सोसाइटी है सिम्फनी के नाम से, फिर सुखन सोसाइटी है उन लोगों के लिए जिनको राइटिंग का में इंटरेस्ट है या शौक है। तो ये मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ताकि अगर उनमें कोई टैलेंट है और उनको प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। इसमें मैं खुद भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली सोसाइटीज़ की बात करें तो हमारे पास 5 मेजर हेड्स हैं। एक स्पोर्ट्स के हवाले से है जो कि तमाम स्पोर्ट्स, जिसमें क्रिकेट आती है, जिसमें फुटबॉल है, फुटसॉल है, इस तरह की तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से एक हेड है। इसी तरह लिटरेचर के हवाले से एक हेड है जिसमें सुखन का नाम लिया, बोल, इसी तरह ही और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि लिटरेचर का हेड के अंडर आती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की सोसाइटीज़ हैं जिनमें ई गेमिंग है, जिसमें FCAP है जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से इवेंट्स वगैरह करवाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सोसाइटीज़ हैं जो कि मार्केटिंग के हवाले से या बिजनेस आइडिया के हवाले से इवेंट्स करवाते हैं। और इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से एक हेड है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिफरेंट इवेंट्स जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रोबो कॉम्पिटिशन या इस तरह के और भी कॉम्पिटिशन जो करवाते हैं। एक क्वेश्चन डॉक्टर खुबैब साहब से मैं करना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन आया है सुहेब हसन का कि हमें CS में अप्लाई करना बेहतर है या SE में, हम कैसे डिसाइड करें, या कौन सा फैक्टर होगा जो कि हमें ये बताएगा कि हम CS के लिए बेहतर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। जी सर।
जैसे पहले जैसे डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर आफ्ताब ने आई थिंक थोड़ा बहुत इनका डिफरेंसेस जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं. बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग एरियाज हैं, काफ़ी हद तक कोर्स आउटलाइन और काफ़ी चीज़ें स्किल सेट सेम है, लेकिन कुछ ऐसी पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे फोकस करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए इंडस्ट्री, क्योंकि जैसे कि पहले बात हुई इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, तो इंडस्ट्री में देयर आर सर्टेन रोल्स. मैं उन रोल्स की कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि बिजनेस एनालिस्ट का जैसे एक रोल है, तो बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाया जाएगा ताकि आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने पे, उनकी एलिसिटेशन वगैरह पे फोकस कर सकें. तो वो स्किल सेट, इसका मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए स्पेसिफिकली तैयार किया जा रहा है. ठीक है जी. तो उस हवाले से देखा जाए तो बिजनेस एनालिस्ट का एक रोल है जिसके लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाया जाएगा. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का कोर्स है. सॉफ्टवेयर टेस्टर्स का एक स्पेसिफिक रोल है इंडस्ट्री में, और अच्छे खासे एसक्यूएल रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया. इन द मीन वाइल मैं रिजवान साहब से एक क्वेश्चन आया है सलमान कामरान का कि BScs के कुछ कोर्सेज की बेस मेरी बेहतर नहीं है या इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं फास्ट में MScs करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें. जी, MScs के एडमिशन के लिए हमने 9 कोर कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के. जब भी MScs के एडमिशन्स अप्लाई किए जाते हैं तो एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी सारे जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उन सब की ट्रांसक्रिप्ट्स को गो थ्रू करती है. ये एडमिशन ऑफर करने से पहले की बात है. ठीक है, वी गो थ्रू दैट ऑल ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और फिर हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ, फॉर एग्जांपल उसने BSIT किया है तो उसने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नहीं पढ़ा होगा या आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा होगा. एक तो ऐसे कोर्सेज हैं जो पढ़े ही नहीं हुए, एक तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंडली ये होगा कि अगर हम देखते हैं कि ऐसे कोर कोर्सेज जो कि इंपॉर्टेंट हैं कंप्यूटर साइंस की बेस के लिए, वो 9 कोर्सेज हैं. उसमें डेटा बेसिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, आर्किटेक्चर है, DLD है. अगर इनमें से किसी में हमें ये फील होता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम भी इसका हिस्सा है, अगर हम समझते हैं कि उसमें उसके ग्रेड्स बहुत कम थे, तो वी ऑलवेज एनकरेज हिम टू टेक दिस कोर्सेज एज अ डेफिशिएंसी कोर्सेज. ठीक है, अगर पढ़े नहीं हुए या उसकी परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी नहीं थी BS के अंदर, तो वो उसको एज अ डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, और ये डेफिशिएंसी कोर्सेज उसको पहले 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट करने होते हैं, और 4 डेफिशिएंसी कोर्सेज तक की हम फीस जो है वो बच्चे से चार्ज नहीं करते. ये दोनों सूरतों में हो सकता है. मोस्टली जो तो नहीं पढ़े वो तो हर सूरत पढ़ेगा, बट इन अदर केस अगर उसने पढ़े हैं लेकिन ग्रेड अच्छा नहीं था, उस सूरत में उसकी स्पेशली, उसमें भी 2 हम नॉर्मली करते हैं कि अगर ये बच्चा कहता है कि ठीक है मेरा ऊप में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में मैंने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद मैं ऊप में किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर सका था, इवन देन HOD या यही कमेटी वो किसी फैकल्टी मेंबर को ये ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि वो उसको एवेलुएट कर लें कि क्या ऊप के कॉन्सेप्ट्स इसके ठीक हैं, या एल्गोरिदम इसने पढ़ा हुआ है, ग्रेड कम है, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो क्या इसके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं. इफ़ दैट फैकल्टी मेंबर क्वालिफाइज दैट पर्सन फॉर अ सर्टन कोर्स, तो फिर उसको दोबारा पढ़ाया नहीं जाता. अदरवाइज अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ेगा, अगर पढ़ा हुआ है, ग्रेड कम है, तो फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी उसको एज अ डेफिशिएंसी कोर्स को लेना पड़ेगा. ठीक है, और MS के कोर्सेज इन डेफिशिएंसी कोर्सेज को क्लियर करने के बाद स्टार्ट किए जाएंगे. ठीक है, उसमें अक्सर बच्चों का एतराज़ ये होता है कि हमने क्योंकि BS किया हुआ है तो फिर हमें डिग्री मिली हुई है BS की या IT की, तो आप हमें डेफिशिएंसी कोर्सेज क्यों पढ़ाते हैं. तो उसमें आर्गूमेंट ये होता है कि क्योंकि BScs की डिग्री, HEC ये कहता है कि BScs की डिग्री इन 9 कोर कोर्सेज के बगैर कंप्लीट नहीं होती. तो इसका मतलब है कि आप MScs करने जा रहे हैं तो आपके पास BScs की डिग्री कंप्लीट नहीं है. तो देयर आर 2 वेज, ईदर दे कैन टेक दोज कोर्सेज इन देयर ओन यूनिवर्सिटी, वो करें, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा आए और फिर वो MS स्टार्ट कर दें. उसकी बजाय हम उनको फैसिलिटेट ये करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कहते हैं कि आप एफिशिएंसी कोर्सेज हमारे पास पढ़ें, हमारे एनवायरनमेंट में रहें, हमारे एनवायरनमेंट के साथ कोप करें, हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट वो 2 कोर्सेज या 3 कोर्सेज 4 कोर्सेज पढ़ें पहले 2 सेमेस्टर्स में. इफ़ यू क्वालिफाई दोज कोर्सेज तो आप उसके बाद MS का कोर्स स्टार्ट कर लें.
तो आप समझिए कि ये एक एक्स्ट्रा फेवर है जो कि फास्ट अपने स्टूडेंट्स को जो क्राइटेरिया पे आ गया उसको कहता है कि ठीक है आप हमारे पास आए हैं, स्टे विद अस, स्टडी विद अस एंड कंटिन्यू योर स्टडीज विद अस। डॉक्टर शहजाद साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास है मोहम्मद अहमद साहब का कि क्या नेक्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में ही होगा या फिर एक मिनट जी सर, इससे पहले वो पहला क्वेश्चन मुकम्मल नहीं। इसमें हम एक जो भी आएंगे नौजवान उनको साथ हम एक अप्लाइड प्रोग्रामिंग का कोर्स करवाते हैं। वो जनरली हमने ये देखा है कि जो बच्चे आते हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, उनकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स निस्बतन या प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स एल्गोरिदम की वीक होती है। तो ये 4 जो बुनियादी 5 जो कोर्सेज हैं जो उनका एल्गोरिदम पे मबनी पार्ट है, जैसे प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी जो है वो थ्रेड प्रोग्रामिंग है, सॉकेट प्रोग्रामिंग है, इस तरह के जो प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है इसका हम एक रिफ्रेशर कराते हैं। और वो रिफ्रेशर जो है वो कंपल्सरी कोर्स है, उसका क्रेडिट वो 0 क्रेडिट है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो हम सब के वाट शट निकाल देते हैं उसमें, कि कोशिश करते हैं कि वो जो कमियां रह गई हैं अगर इंटरमीडिएट की BS की लर्निंग में प्रोग्रामिंग के हवाले से वो निकल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा फास्ट से MS करे और दरिया के किनारे बैठ के धूप शूप सेक के चला जाए, उसको छलांग लगानी और डुबकी लगानी और हैज टू सोक वेल बिफोर लीविंग। तो उसको वो सारा कुछ सीखना पड़ेगा। बस आप तैयार होकर आए, दिलेरी करके आए और सिर्फ ठप्पे के लिए ना आए, सीखने के लिए आए, तो इंशाल्लाह यू विल बेनिफिट। इसमें अदील साहब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स की एक ये मिसकंसेप्शन होती है कि यार मैं ऐसा थीसिस करना चाहता हूँ या ऐसा टॉपिक रखना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोडिंग ना करनी पड़े। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपको कोडिंग, ये जैसे आफ्ताब साहब ने कहा कि आपके वर्ड निकाले जाएंगे, वो वर्ड निकालने इसीलिए जरूरी है कि कोडिंग तो करनी ही पड़नी है। जो भी आपने टूल डिजाइन करना है, जो भी फ्रेमवर्क डिजाइन करना है, जो भी आगे आपने सोल्यूशन देना है, तो उसके लिए कोडिंग स्किल्स आर नेसेसरी। और हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जहाँ से आप BScs करके आते हैं या कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस से, आपकी बेसिक कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि कवर ही नहीं हुई पाती। और मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ और स्टूडेंट्स को बेसिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का या बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पता नहीं होता। तो ये डेफिशिएंसीज कवर करने के लिए ये कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज ये हर हाल में जरूरी है। ये आपके साथ ज्यादती नहीं है, ये एक तरह से आपको इक्विप करना, जो आपकी कमी रह गई थी एक तरह से, उसको जैसे कहते हैं पूरा करने के लिए ये इन्फोर्स कराया जाता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू सर। डॉक्टर शहजाद साहब, काइंडली एक क्वेश्चन था कि क्या नेक्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में होगा या अभी भी हम ऑनलाइन पर ही जा रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा जरा डिस्कस कीजिए। जी, इसमें यह है कि HEC ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और हम भी जो हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन है, HODs डायरेक्टर की एक कमेटी है, उसमें वीकली हमारी मीटिंग होती है और उसमें कुछ SOPs को सामने रखते हुए हमने भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज कैंपस ओपन करने की कोशिश करने लगे हैं। सो इस मंडे से जो है, ये जो कमिंग मंडे आ रहा है, हमने अपना जो स्टाफ है रेलेवेंट और उसमें अटेंडेंट्स हैं, स्वीपर्स हैं, फुल फ्लज उन लोगों को बुला लिया है वापस कैंपस में। और वो जो है अब क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन और बाकी जो मामलात हैं, ताकि बच्चे जब भी कैंपस में आते हैं तो उनको प्रॉपर हाइजेनिक और हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। सो उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं, आफ्टर 1 वीक हम जो हमारे बच्चे जिनकी लैब रिक्वायरमेंट है, जो फिजिकल प्रेजेंस जिनकी लैब्स की ज़रूरत है, हम उनको डिफरेंट स्केड्यूल दे के मरहलावार उनको बुलाने लगे हैं। फिर साथ जो उनको जिन सब्जेक्ट्स के लिए वो टीचर होंगे उन स्पेसिफिक टीचर्स को बुलाएंगे। सो इसी तरह हम मरहलावार जो है वो यूनिवर्सिटी को ओपन करने जा रहे हैं। सो जो हमारे FYPs हैं, उनके जिनकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, उनको भी हम परमिशन देने लगे हैं कि वो भी कैंपस आके और प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, इंशाल्लाह के लिए सारी फैसिलिटेशन देंगे और हम उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद जो है कमिंग सेमेस्टर की बात करते हैं, तो वी आर होपिंग कि हम जो है वो मामला थोड़े से इस तरह से स्केजुलिंग और इस तरह से प्लानिंग करें कि जो नेसेसरली रिक्वायर्ड है फिजिकल
कैंपस में कोर्स होने के, लेट्स सी हमारे लैब्स ओरिएंटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो शायद हम उनके लिए जो है वो बच्चों को बुला लिया जाए, लेट्स सी के उन स्पेसिफिक लैब्स के लिए। जो बाकी थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं वो हम ऑनलाइन ही कंडक्ट कर लिया करेंगे। सो इट मीन्स के एट द मोमेंट वी विल गो विद हाइब्रिड अप्रोच, और अगर ये एपिडेमिक से निजात मिल जाती है, कोई इसके प्रॉपर सोल्यूशन WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोई हमें दे देती है, हो जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन ओपनिंग एंड लॉन्चिंग फुल फ्लेज ऑन कैंपस ऑल आवर प्रोग्राम्स। सो जी थैंक यू सर। सर डॉक्टर उस्मान साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे अभी तक एडमिशन्स और स्टडीज़ के हवाले से काफ़ी बातें हो गई हैं, तो कुछ इवेंट्स हमारे कैंपस के हैं जिनमें दायरा, ओपन हाउस और इस तरह के कुछ और इवेंट्स हैं, तो काइंडली उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करें और उनको जब वो स्टूडेंट्स को बताएं कि वो क्या चीज़ें। जी यूजुअली पढ़ाई तो हमारे पास हर हल्के में होती है। हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग चाहते हैं कि हम पर्सनैलिटी बिल्डिंग का काम भी हो, उसके लिए यूजुअली हम लोग जो दायरा हमारे इवेंट है जिसमें अराउंड अबाउट 50 डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान से, यूनिवर्सिटी से, बलूचिस्तान, KPK से लेके पंजाब, सिंध, कराची से टीम्स आती हैं। 3 दिन का 2 से 3 दिन का इवेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपटीशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स की सिर्फ ये है कि हम लोग टेक्निकल नहीं, साथ साथ हम उनको जो लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें उनमें डालने के लिए, मैनेजमेंट स्किल्स डालने के लिए, टीम मेंबर बनने के लिए हम इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओपन हाउस का इवेंट होता है। ओपन हाउस में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट कंपनीज़ को बुलाते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, उनके लिए हमारे पास एक इंटरेक्शन होता है उनके साथ, इंडस्ट्री के साथ। इसके अलावा भी हम लोग रेगुलरली बाहर से, इंडस्ट्री से लोग बुलाते रहते हैं, टेक्निकल लोग बुलाते रहते हैं जो डिफरेंट किस्म के टॉक्स देते हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरह के हमारे पास इवेंट्स काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं फास्ट के अंदर। जी थैंक यू सर। सर बेसिकली आजकल फास्ट के हवाले से काफ़ी नोन इशू है लाहौर कैंपस के हवाले से, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आफ्ताब साहब ज़रा उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करें अभी, और उसके बारे में थोड़ी सी जनरल डिस्कशन ज़रा करें। सर माइक ऑन कर। बात जो है वो ये है कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने लाहौर कैंपस में और कुछ अलुमनाई ने मिलकर कोई एक ऐसा हरकतें की हैं जो कि बड़ी ही नामुनासिब हैं, तो उनको वहाँ की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने कुछ पनिशमेंट्स दी हैं। किसी की कोई सस्पेंशन है, किसी का फेलियर है, किसी को कुछ फाइन्स हैं, मुख्तलिफ तरह के। तो वो उस पर पहले भी पिछले सेशन में मुझसे पूछा गया था, तो मेरा स्टेंस ये है कि हर कैंपस के अपना माहौल है, अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी है, लोकल वाक़यात हैं, तो उसका जो प्रोसेसिंग है उस पर तो हम कतन कोई मुदाखलत किसी भी दूसरे कैंपस में नहीं करते, ना वो करते ना हम करते, क्योंकि ये लोकल किस्म की चीज़ें होती हैं। और उसमें जो मुख्तसर मैं ये बता दूं कि जो बुनियादी बात हुई है वो यही है कि हमारा जो माहौल है फास्ट में वो बहुत हद तक जो है वो एक पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी करता है, जो मुस्बत वैल्यूज़ हैं उनके साथ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो हैं वो बाकायदा जो इखलाकी कदरें हैं जिनसे हमारा मुआशरे की सेंसिटिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो बेटियों के मामलात हैं, और इन सब बातों के बारे में हम बहुत कॉन्शियस हैं और जो है अच्छे रवैये इखलाकी उनको प्रमोट करते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे बच्चियाँ दाखिल होते हैं, जो लोग यहाँ मुलाजमत करते हैं, टीचर्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड, ये सब हमारे लिए जो सीनियर मैनेजमेंट है हमारे लिए वो बेटे और बेटियों की तरह है। हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे तवक्को करते हैं कि वो भी अपने असातिज़ा को रिस्पेक्ट देंगे। और जो एक सेहतमंद मुआशरा है, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ का है, उसके साथ चलें। दीन में भी हमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम मुआशरा है, इस्लामिक मुआशरा, उसकी जहाँ कदरें हैं उसमें एक बहुत बड़ी जो 3 मेजर कदरें हैं, उसमें एक है जिसमें कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा है।
کہ آپ اچھے کاموں کی تلقین کریں, ان کو پروموٹ کریں اور برے کاموں سے روکیں. نہی عن المنکر کا وہ تمام کام جن کو پورا معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ برے کام ہیں, اصلاً ان سے منع کیا جائے. ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم ان کو علی الاعلان بھی کرتے ہیں, فنکشنز میں بھی کرتے ہیں. کوئی لوگ نظر آئیں, کوئی ایسی کوئی بات نظر ہے, ان کو اندر بلا کے پیار سے سمجھاتے بھی ہیں, اور ود آل ریسپیکٹ, کسی کی بے عزتی نہیں کرتے, کسی کی انا کو مجروح کرنے والا کام نہیں ہے. ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مورلی جو ہے وہ اپر گراؤنڈ پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہی ہم پروموٹ کرتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی طرح کے ہوں گے, سب کی عزت کریں گے, وہ عزت کروائیں گے, باہم بھی ان کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا. وہاں انفارچونیٹلی وہاں پر یہی ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ اس لبرٹی کو بہت مس یوز کیا ہے. جو فیکلٹی ممبرس ہیں کیمپس میں, میل اور فیمیل, ان کی تصویریں لے کر تو ان کے ساتھ ایسا ابناکشس قسم کا کنکوکٹڈ کانٹینٹ بنایا ہے جس کو آپ کسی طرح سے بھی آپ XXX ریٹڈ یا اس طرح کا کیٹیگری میں ڈال سکتے, اور اس کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلایا. یہ ایسا جرم ہے, یہ کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ہو تو کون برداشت کرتا ہے. پاکستان تو بڑا ایک قسم کا قبائلی قسم کا معاشرہ ہے, یہاں تو لوگ قتل کر دیتے ہیں ایسی باتوں پہ, آپ اندازہ تو لگائیں. یہ کوئی آسان کام نہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو. ہم بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں, ان کو ٹیم ڈاؤن کرتے ہیں, اپنا اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو ہم بھی ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے ہیں, اور بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور انہوں نے شور کچھ مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ان کو 15 دن کا انہوں نے اپیل کا ٹائم دیا, ان کو چاہیے کہ وہ جا کر اپیل کریں. وہاں بھی جو بیٹھے ہیں وہ ٹیچر بیٹھے ہیں, کوئی اور لوگ نہیں بیٹھے ہیں, وہ سنیں گے ان کی بات, وہ اپنے کیے پہ نادم ہوں گے تو ان کو رعایت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گی. کون چاہتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن. بہت شکریہ. جی تھینک یو سر. ڈاکٹر شہزاد صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا. عزیز صاحب تھوڑی سی بات میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں کیونکہ خود بڑا فریکوینٹلی یوز کرتا ہوں, میں خود میمز بھی بناتا رہا ہوں, کوئی یعنی کہ اس میں یعنی کہ میں خود اس کمیونٹی کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ویلیوز تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں. اسٹوڈنٹس کی اوور آل جیسے کہتے ہیں ایک ٹیچرز کے ساتھ ایٹیٹیوڈ وہ چینج ہوا ہے, بہت زیادہ ووکل ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹس. ووکل ہونا بھی اچھی بات ہے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہونا ٹھیک ہے, لیکن ڈس رسپیکٹ ہونا اور اس میں پھر اس حد تک جانا, جو کانٹینٹ ہم نے دیکھا ہے اس کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو اگر اس طرح کا اسٹیپ لیا جائے گا تو پھر آپ کو کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, ورنہ بے ضرر قسم کا اگر آپ میم میٹیریل بنائیں, فنی میٹیریل بنائیں, کوئی آپ ایگزامس پہ بنائیں, کوئی آپ باقی یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز پہ بنائیں جو کسی پہ پرسنل اٹیک نہ کر رہا ہو یا کسی کی عزت پہ نہ جا رہا ہو, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ اس چیز کا ہمیں تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. فیکلٹی تو چلیں آپ کے والدین کی جگہ ہی ہے, لیکن تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی ویلیوز کو ری ایڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ وہ ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے جائیں. جی کہ اس وہ میمز کی نا پوری ایک وار چل رہی ہوتی ہے, تو اس وار میں تھوڑا سا ہاتھ میں رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ضرور انجوائے کریں, لیکن اس حد کو. میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ ہسٹری کا بتا دیتا ہوں. جو برنارڈ شاہ تھا اس کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک پارک میں سیر کر رہا تھا, تو ایک خاتون آئیں تو ان کے ہاتھ میں امبریلا تھا, تو وہ انگلی میں ڈال کے گھما رہی تھی, اس کی ناک پہ لگی نا, تو اس نے کہا جی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کہا جی اٹ از مائی فریڈم, آئی ایم فری ٹو ڈو وٹ ایور آئی لائک. ان کا یس یو آر فری, بٹ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز اسٹارٹس. They must realize where anybody's nose starts. They must refrain from it. جی سر. ڈاکٹر شہزاد صاحب ایک کوشچن ہے, کیونکہ پینڈیمک ہے, بہت سی یونیورسٹیز تھوڑا سا ڈیلے کر رہی ہیں, ہماری اپنی یونیورسٹی کا سیمسٹر بھی جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے, تو بی ایس سی ایس کے ریزلٹس ابھی آئے نہیں ہیں. تو مس بشرا خالد پوچھ رہی ہیں, از اٹ پاسبل ٹو ایکسٹینڈ دا ڈیڈ لائن آف ایم ایس سی ایس ایڈمیشنز ایز بی ایس ریزلٹ از یٹ ٹو بی ڈکلیئرڈ؟ کائنڈلی کمنٹ. اچھا, اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید بچوں کے بہت ساری یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اب لوگوں نے آن لائن کر کے میکانزم ڈیولپ کر کے کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں. شاید صرف ان کے ایف آئی پیز کے یا اس طرح کے کوئی پروجیکٹس کے مارکس رہ گئے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ بچے اگین اپلائی کر سکتے ہیں.
اور جو ہی میرٹ لسٹ لگے گی اس کے بعد ہمارا پھر ویریفیکیشن کا اور ٹرانسکرپٹ ایویلویشن کا پروسیس ایک ہوتا ہے. اور اگر اس وقت تک بھی بچے اپنے ٹرانسکرپٹ اور وہ چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ان کی جو ڈگری کمپلیشن ہے وہ اس سیمسٹر میں کمپلیٹ ہونی چاہیے, وہ آگے نہیں کہ سمر میں ہو رہی ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ نیکسٹ سیمسٹر میں ہو رہی ہے. سو دے کین اپلائی فار دا ایڈمیشن, لیکن ڈیفینیٹلی جب میرٹ لسٹ ڈسپلے ہو رہی ہے اور ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہو رہی ہے اس وقت تک پھر انہیں اپنے رزلٹ کارڈ پرووائڈ کر. جی تھینک یو سر. سر اسی سے ریلیٹڈ, ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے کہ پی ای سی اور این سیک خاص طور پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے, ان دونوں میں سے کس کا رول ہے اٹیسٹیشن, ڈگری اٹیسٹیشن کا, اور کون سی, کیا پی ای سی سے ریکگنائز ہونا چاہیے سافٹ ویئر انجینئرنگ یا این سیک سے؟ بچے کافی حد تک کنفیوز ہیں, تو آپ کائنڈلی اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے یا میں کروں؟ میں کر دیتا ہوں. جی, جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے نا جی, یہ آفیشلی ڈومین جو ہے یہ کمپیوٹنگ کونسل کا ہے اور وہی اس کے سارے پروگرام ایکریڈٹ کرتی ہے. اصل میں جب ابھی یہ کمپیوٹنگ کونسل نہیں بنی تھی, یہ بات ہے تقریباً 96-97 کی, 1996-7 کی, تو اس وقت کچھ جو نسٹ کے جو کالجز ہیں وہاں پر یہ ڈگری شروع ہوئی تھی. تو پھر ظاہر بات ہے وہ ملٹری کے کالجز ہیں, تو اس میں چونکہ انجینئرنگ کا لگتا ہے تو ایچ ای سی پی ای سی جو ہے پی ای سی کو انہوں نے اپروچ کیا جی کہ آپ ہمیں اس کو کریں, ہمیں اتھورائزیشن دیں, جیسے پروفیشنل انجینئرس کا لائسنسنگ ہوتی ہے. تو دے ور ویری مچ ریلکٹنٹ, چونکہ اس پر یو ایس میں بڑی ریلکٹنسی. تو پھر بہرحال سم ہاؤ میں بھی اس پریزنٹیشن میں شامل تھا اپنے, میں اس زمانے میں ایک کالج میں کام کرتا تھا نسٹ کے, تو وہ الٹیمیٹلی وہ بڑی عام ٹوسٹنگ کے بعد وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر 8-10 یونیورسٹیز نے پروگرام ایکریڈٹ پی ای سی سے کروایا ہے. جنہوں نے ایکریڈیشن سے کروائی ہے ظاہر بات ہے ان کی تو پھر پی ای سی ہی ایکریڈیشن کرتا ہے. اس میں انہوں نے الیکٹرانکس وغیرہ کو اس طرح کی چیزیں بھی شامل کی ہوئی ہیں. جو ورلڈ وائڈ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ اس کی ڈگری ساری جو ہیں آلموسٹ پاکستان میں 80-90% وہ کمپیوٹنگ کونسل ہی ایکریڈٹ کرتی ہے. جی تھینک یو سر. سر ہم اپنے لاسٹ 10 منٹس میں آگے ہیں. میں جلدی رضوان صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ فائنینشیل اسسٹنس کے حوالے سے, کیونکہ ریسنٹلی میں ایڈمیشن آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک کوشچن آیا تھا میرے پاس کہ ایک خاتون تھی اور وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا ایڈمیشن ہو جائے اور اپنی فیس سبمٹ کروا دے اور اس کے بعد ہمیں یہ فائنینشیل اسسٹنس نہ ملے. تو اس کیس میں نمبر 1 ریفنڈ کیا ہوگا, ریفنڈ پالیسی کیا ہے ہماری, اور دوسرے نمبر پر کہ فائنینشیل اسسٹنس کے ملنے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کو. کائنڈلی تھوڑا سا اس کے اوپر جاؤ مزید بریف کیجیے گا. جی, جو ریفنڈ پالیسی ہے فیس کی, پہلی بات تو یہ کہ ایف اے ہم جو کمیٹی ہے وہ اس میں ایک ممبر نہیں ہوتا, اس میں 4 ممبرز ہوتے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایک کنوینر ہوتا ہے اور اکاؤنٹس کے لوگ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں, جو ہے فائنانس کے ہوتے ہیں, پلس فیکلٹی ممبرز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں. اس کو بڑا تھوڑی دیکھا جاتا ہے, بچے اپنے بلز اور سارے ڈاکیومنٹری پروفس دیتے ہیں کہ وی آر ریئلی ایلیجیبل فار دس ایف اے. اس میں بھی اگر کوئی چیز اوور لک ہو جاتی ہے تو اس کیس کو ریویو کیا جا سکتا ہے بعد میں, پہلی بات. دوسری بات, اگر فرض کیجئے کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہوتے اور نہیں, یا فرض کیجئے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں 100% جو ہے وہ فی ملے گی تو پھر ہی ہم پڑھا سکیں گے, لیکن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ 50% ہی ان کو کافی ہے اور باقی بھی کیسز ہیں ساتھ میں, تو یہ 50% کے لیے ہی ایلیجیبل ہیں. ان دیٹ کیس اف دے وانٹ دا ریفنڈ, تو ریفنڈ کی پالیسی 2 ویک تک ایڈمیشن کے بعد جو ہے دے کین گیٹ دا فی ریفنڈیڈ. لیکن اس کے اندر جو I'll have to be corrected by ڈاکٹر آفتاب کے کچھ جو ایک ایڈمیشن فیس ہوا کرتی تھی پہلے, جو کہ اب ہم نے ویسے ہی شاید ویو آف کر دی ہے, وہ ریفنڈ نہیں ہوا کرتی تھی. باقی کورس فی پلس ایڈمیشن فی ابھی بھی ہے 20,000, ٹھیک ہے, وہ ریفنڈ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ وہ ریفنڈ نہیں ہوتی, اس کے علاوہ باقی سارا ریفنڈ, جس میں سیکیورٹی ہوتی ہے تھوڑی سی, پلس جو کورس کی فیس انہوں نے جمع کروائی ہوگی
وہ ریفنڈ ہو جائے گی، لیکن جو ایڈمیشن فی ہے جو 20,000 ہے وہ ریفنڈ نہیں ہو سکے گی. جی تھینک یو. لاسٹ پہ میں ڈاکٹر شہزاد صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس ان کے لیے کیا میسج ہے؟ کائنڈلی سر مائک آن کیجیے گا پلیز. I will request our social media team کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو فیکلٹی کے پروفائل ہیں اور فیکلٹی کی اسٹرینتھ ہے اور سملرلی جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے. اینڈ لاسٹ I will say looking forward to welcome you at FAST CFT campus in computer science department so that we can shape your better future. And the campus is open for parents and students. ہم نے ایک کیمپس میں ایڈمیشن آفس جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے. یو along your visit the campus. ہم آپ کو اپنی لیبس انفراسٹرکچر سارا جو ہے وہ وزٹ کروا سکتے ہیں. اینڈ سملرلی انشاءاللہ we will start our transportation اور ہم آپ کے ساتھ اس کا اسکیجول بھی شیئر کر دیں گے. اگر آپ کو کوئی ٹرانسپورٹیشن کی دقت ہے تو آپ ہماری ایڈمن آفس سے رابطہ کر کے تو آپ جو ہماری ٹرانسپورٹ فیصل آباد سے چنیوٹ سے آتی ان بسز پہ بھی کیمپس کے لیے ٹریول بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو واپس ڈراپ کر دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اسی میں مزید ایڈ کروں کہ اگر پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس کسی بھی حوالے سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی وہ پرائیویٹ میسج بھی کر سکتے ہیں. وہ ٹیکسٹ میسج بھی ایڈمن یا ہمارے اکیڈمکس تک پہنچ جائے گا. لاسٹ پہ ڈاکٹر آفتاب صاحب، ایک تو جو نیوز ہماری ریسنٹلی ابھی بریک ہوئی ہے خاص طور پہ فی کے حوالے سے، فی کا جو انکریز واپس لیا گیا ہے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر دیں اور کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن کو کلوز کریں گے. سر میوٹ ہے، کائنڈلی میوٹ آف کر دیجیے. ایسا ہے کہ ہر سال جو جنوری کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا بورڈ آف گورنرز ملتا ہے، ہم نئی پراسپیکٹس بناتے ہیں، نئے ڈیسیژن ہوتے ہیں، کوئی نیا پروگرام شروع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ سارے. اسی وقت یہ ڈیسیژن ہوتے ہیں کہ فی میں انکریمنٹ کتنا ہوگا، جو مختلف طرح کے چیلنجز ہیں انفلیشن کا یا ادروائز اس کے لحاظ سے وہ ہوتا ہے. اس سال جنوری میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو ہوا تھا جو کہ ہمارے ویب پیج پر بھی پھر ڈال دیا گیا، لیکن جب مارچ آیا ہے تو کووڈ کا مسئلہ ہوا ہے اور اس دوران جو ہے سب نے دیکھا کہ بزنسز کی حالت خراب ہے. ہمیں بار بار رپورٹیں کیمپسز کو مل رہی تھی کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو اس سے گزرے ہیں، ان کے پیرنٹس اس سے گزرے ہیں، ان فیملیز کے کاروبار بند ہو گئے ہیں اور ابھی تک جیسا کہ دکانیں بند ہیں تو لوگوں کا معاشی طور پہ بہت برا حال ہوا ہے. تو کیمپس ڈائریکٹرز نے بھی سب نے پروٹیسٹ کیا، اپنے سینئر مینجمنٹ نے خود بھی احساس کیا. جو بورڈ آف گورنرز میں لوگ ہیں وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتا. بڑے بڑے ایمیننٹ لوگ ہیں جس میں آپ سمجھیں کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں، جیسے کہ سینیٹر وسیم سجاد ہیں، ڈاکٹر امیر محمد ہیں، جسٹسز صاحبان ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بڑی اچیومنٹ کی ہے، ایماندار جن لوگ ہیں. انہوں نے سب دیکھا، صورتحال کا جائزہ لیا تو انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم نے یہ جو انکریمنٹ ہم نے کیا تھا جو کووڈ سے پہلے تھا، کووڈ کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. تو فی الحال یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ جو پچھلا سال جو 2019 اور 20 میں جو فی تھی وہی اس سال بھی ہم چارج کریں گے اور جو انکریمنٹ کا ڈیسیژن تھا وہ وقتی طور پر واپس لے لیے گا. جب اگلا سال آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے، کیا شرح ہونی ہے. باقی تو جو چیلنجز اس سال میں ہیں وہ تو ہمیں پہلے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے فائنینشیل ڈیسیژن کا جو پچھلے سال جو رکھا تھا وہ صرف ہمارے کیمپس کا 4.5 کروڑ روپے سے زیادہ تھا. اس دفعہ ہم نے اور زیادہ رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو ہیں فیملیز کے ساتھ کیا ہوا ہے کاروباروں کا. تو فاسٹ جو ہے یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اس کا یہ کسی فیملی یا کسی سیٹ یا کسی گروپ کی ملکیت نہیں ہے. جنہوں نے ان کو بنایا تھا اس کو وہ سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور یہ ٹرو سینس میں ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. گورنمنٹ پاکستان نے بھی اس کو سارے ٹیکسز معاف کیے ہوئے ہیں
اور ہم جو کچھ بھی اس میں کو پیسے آتے ہیں وہ سارے اسی کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگتے ہیں. یہ تو 1980 میں ایک اللہ کے بندے نے 10 کروڑ روپیہ دیا تھا. اس 10 کروڑ روپے کو اتنے بھاگ لگے ہیں, اتنی اس پہ اللہ کی نعمتیں آئی ہیں کہ ہم اس 10 کروڑ سے آج 5 کیمپسز کے مالک ہیں, اور ہمارے پاس 11-12 ہزار اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور 1000 کے قریب ملازمین ہیں, اور ساری اپنی بلڈنگوں میں اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو جو سینئر مینجمنٹ میں سارے ایماندار لوگ ہیں جو کہ بڑے فوکسڈ ہیں کہ ہم نے خیر اور فلاح کرنی ہے. ہمارا ہر سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزرا ہے 20 کروڑ روپیہ اسٹوڈنٹ فائنینشیل اسسٹنس میں جو ایف اے کہہ رہے ہیں اس میں دیا گیا ہے, اور ہر سال تقریباً اتنا, اس سال اس سے بھی زیادہ ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو لائق بچے ہیں جو اپنے میرٹ پہ فاسٹ میں داخل ہو جاتے ہیں, ان کی فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی. میرے پاس ایسی سٹوریاں ہیں کہ آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا اور فاسٹ سے پوری ڈگری کی, ان کے حالات پہ ڈپینڈ کرتے. یہ نیڈ بیسڈ ہے, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بہترین معیار ہو, اس پہ معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہترین اساتذہ ہوں, بہترین انفراسٹرکچر ہو. خاص طور پہ یہ جو جنوٹ فیصل آباد کیمپس ہے یہ فاسٹ فیملی کا 5واں اور آخری کیمپس ہے جو اب تک بنے, اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ سارا برانڈ نیو انفراسٹرکچر ہے, ہر اکوپمنٹ نیا ہے, اور پورا بالکل اعلیٰ قسم کا سارا نظام ہے, اور یہ گارڈن کی طرح ہے, چمن کی طرح ہے. آپ دیکھیں اس میں باغات ہیں, ہم بڑا ریگولرلی شجر کاری کرتے ہیں, اور جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ 40 کے قریب ہر کمپیوٹر سائنس کا بچہ کورسز پڑھتا ہے جس سے وہ ٹیکنیکل سکل سیکھتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کے پاس درجن کے قریب سپورٹس کی کلبز ہیں, آپ کے پاس درجن سے زیادہ یہ دوسرے آرٹسٹک کاموں کی جیسے بتایا لٹریری, پینٹنگ, ڈیولپمنٹ اور ڈیبیٹنگ اور ان سب کی ہیں, اور بھرپور قسم کا آفس ہے اسٹوڈنٹ افیئر جو اس کو مینیج اور مینٹین کرتا ہے. فنڈز ہوتے ہیں اس کے لیے تاکہ ایک ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی بنے, اور جو بچہ یہاں سے نکلے وہ اس کی کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہوں, اور وہ معاشرے کے لیے ایک یوزفل انسان ہو جس کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, تو جس میں ہارنا بھی جس کو آتا ہو, جیتنا بھی آتا ہو ڈگنیٹی کے ساتھ. تو یہ ساری کام ہم کوشش کر کے سکھاتے ہیں, اور آپ سب کو ہم ویلکم کریں گے. آپ ہمارے یہاں داخلہ لیں گے اور آپ کا یادگار ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ. جی تھینک یو سر. میں تمام پینل ممبرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باتیں کرتے کرتے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. تھینک یو ویری مچ جی. اسی طرح ہی میں تمام لوگ جو کہ ہمیں فیس بک کے اوپر لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہیں فیس بک کے پیج پہ کیجیے, ہماری ویب سائٹ پہ ای میلز رکھی ہوئی ہیں, پرسنل ای میلز پہ بے شک کانٹیکٹ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کو آپ کی کیوریز کا آنسر ملے گا. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ